Marker este. Y nada, Hércules Poirot. Y vamos a la tercera, ¿no? La tercera. Progresión 45%. O sea, que será esto y luego a lo mejor. Ostras, pues ¿y dos? No sé. ¿Qué pensaba? Ah, es verdad, estábamos por aquí. Hay un pato. Habiendo un pato, y tengo un pato. Un pato. This place is very calming. Vale. Roca curiosa. The sight is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Que si no, no se lee el texto. Mira. Escudero, la novia de Escudero y el hermano de Escudero. Toda la familia Escudero. The sight is... Vale. Nada por aquí. Hay un topo. The body is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. Vale, un detalle muy importante, imagino. Jab has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Un millón. ¿Está relacionado así también con lo anterior o qué? Ups, mierda, creo que me ha salido. A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. 1587 pues. Familia Clark. El anterior era un Clark. Nothing appears to be missing from this wallet. Pues se le está cayendo. Le sobra el dinero. An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. Vale. It is pointless. Vale. An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. No te han salido casi. Eso será un fan. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no No sé, se lo he bruises. petado encima del aparato. Apart from the ¿La sangre se ha picado? The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. ¿No? Imagino. No sé. Conforme está ahora. Para que esté así abajo. Así lo por el botón. Ah, pues. Claro. Examinar la escena del crimen, que nos falta. El topo. ¿Hay un top? ¿Top? Pues si yo lo he dado antes. The vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get our brain cells to work. A ver, la célula gris. ¿En qué puesto se encontraba Sir Carmichael cuando fue asesinado? Pues yo creo que esto y esto. Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut the throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. ¡Ajiam! Estaba el otro. Si Carmichael había sido asesino, no. Estaba de espaldas. Detrás del esto. Y la sangre, ¿no? Murió sin ver quién la atacaba.
sé. Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Yo creo que pasa, si no se queda de espaldas el tío. Pero bueno. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Buena pregunta. Vale, ¿para dónde tengo que ir? I had better go. Será por aquí, ¿no? Tiki, 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 tiki. A lo mejor podría haber hecho clic encima de la otra paloma, gaviota, pato. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. ¿Me puedo levantar de la mesa? ¿Sí puedo que sí? It is not the right time. It is not the right... There is something elegant about her. El dragón igual que el... No sé por qué la She puta. has good taste, except perhaps in her choice of jewelry. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. It is a once-in-a-lifetime opportunity to question him. Hastings does not... My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Vaya por Dios. Si ha ido a pegarse la otra. Insistir, ¿no? I insist, Mr. Clark. Please allow me to remind you that this is a murder inquiry. Unfortunately, she is much too ill. She doesn't even know her husband is dead. I'm very sorry, but I'm afraid it's out of the question. Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. Está feo, ¿eh? Was it your favorite novel? The Railway Children by Edith Nesbit. I know it's a children's book, but it's enthralling. So it was you who found the body. Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Miss Clark. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Gray get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. There are some very valuable compass, point to the south. Bronze and magnetite, Han Dynasty, circa
210 BC, purchased in Hong Kong 1935. Con muchas cosas chinas estos tíos. Ahí pone que no sube hasta arriba. ¿No? Hay una lupa. Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. A turtle. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. A tiger. Pero hay que apuntarse a los animales. A crane? A dragon. A ver si sentaba él, ¿no? Te lo digo yo. It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. Me da otra. Comside's private collection, purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. Digo, gracias. Ahora sí. I'm not going to leave. A que suena la puerta. Ñu, 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 ñu. Vuelve. The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the impaled dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. En todas las demás. Each cardinal point. Es un poco Turtle, the dragon, crane, and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. tortuga, dragón, tigre y la grulla. Encima del dragón estaba la grulla. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Entonces aquí. Rojo, azul, blanco, negro. ¿Eso cómo lo cambio? Ah. Rojo, azul, ¿no? A ver. Rojo, azul, blanco, negro. Ah. Con negro, rojo, azul. Ah, te faltan los animales. Ah. Ah, bueno, está bien puesto, ¿no? Cámara. Ah, eso sí. Tiene un puntito, ¿lo has visto? No, no me veo. No, aquí. Sí, no, aquí sí, pero ¿y aquí? Será norte, sur. El sur de arriba. ¿Cómo estaba lo del dragón con la planta? No tenía el dragón en la cabeza. Tenía aquí, la planta.
son puntos cardinales. Entonces, a lo mejor el dragón puede que vaya así, este vaya allá. Ah, pues a ver. Claro, me traes slot. Los animales no cambian, ¿no? Vamos a ver si no hay nada más por aquí, ¿no? No. It is blocked. Sí, que eso, sí. Va. Se ha cambiado. Los colores han movido. Los colores han ido del sitio. ¿Por qué? ¿Las fichas las habías puesto tú? No. Los colores también. Que están encima de cada cosa. Ah, Entonces, hasta ahí. de vuelta. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. ¿Están mirando los comensales? ¿Todas o qué? Me aburro. I think I heard a bang. Could it be this couple? This is interesting. Bigotes. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. Pues ahí un trozo para este lado, tío, a ver si me he hecho algo raro ahí. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comsite Churstone, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Here's Miss Gray. Qué justito. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few questions. Indeed, Tengo mademoiselle. tiempo para hacerlo bien. Ahí This solo. porcelain is remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. No queda nada más. I knew that Hastings had a weak spot for young women with auburn hair, but I can see that he is also sensitive to Anda, que. She appears to be very flustered. Ya lleva el pin ese. Es verdad.
She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Here? Teapot with black dragon, Gangxi period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colours. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions. And sometimes, he used to give you a piece as a gift. Is that right? Gift? What do you mean? I am referring to your brooch. This old brooch? Brooch. Mademoiselle, you know perfectly well. I am talking about the magnificent brooch you were wearing earlier. Yes, you're right. Sir Carmichael did give it to me. He valued my work. How could I refuse? He would have been offended. Why have you taken it off? I don't understand, Mr. Poirot. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been near Comside. What were you doing yesterday evening at the time of the murder? I was sleeping. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and they found the body. Directamente. O esto. Why do you hate Franklin Clark? But why would I hate him? Estupefacto. Miss Gray, if I may be so bold, please do not take offence. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. Sí. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Gray at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Pero no Why he dicho ni did hola, Sir ha Carmichael tirado- not defend himself? He appeared to have been active and Atención. strong. The murderer did Tengo not que give ir him a apuntado, te chance. digo, ¿qué? Let us try and reconstruct the scene. A ver, Franklin es el que habían desenterrado, ¿no? Que estaba enfrente. Digo yo. Y ese es el hijo, Hermano ha dicho, ¿no? el hermano. Y la que está mala es la... Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Si es Carmichael se llama. Espera. The old man walks quietly along the gravel path. Cortito este capítulo, ¿no? Entonces, estamos haciendo ya la construcción. ¿Cómo hemos ido bien? No, aquí ya sí, ¿no? Carmen, ese, que se para en ver el... Then he turns towards the sea to gaze at it. Hostia. El vídeo es la derecha. Si vamos a considerar que es diestro, The killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Goya. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the ABC before leaving. Everything appears to match the crime scene, Mira, Moshe vale. Hastings.
That is exactly what happened. Este es el original. ¿Este quién era? ¿Conocíamos? Oh, just a minute. I'm getting dressed. Sangre en la... ¿Cómo era? ¿Alexandre Bonaparte qué? Cost. ABC. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes. Indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Lo de la garganta, de la voz de la anterior. La medicina esa de la... Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. ¿Qué invitarlos? ¿Por qué? ¿Qué de eso? I should take advantage of the silence to examine them. Nuevo compendio de... ¿Estos son todos los muertos? ¿Son Hombre. todos los familiares? Joder, si cuántos los muertos me preocuparía. Un objeto modificable. Para ello selecciona el objeto del inventario y pulsa el icono. Vale. ¿El lápiz? Bigote seductor y corazón secreto. Un objeto modificable. Ahí hay una mano. Sí. Ah. Ahí va. Ahí va. Te has quedado muy... Imagino que me tengo que quedar en el muelle, ¿no? Si apretas al muelle, ¿qué pasa? Muelle no. ¿Tienes algo más en el inventario? ¿Por qué quiero el muelle? Bueno, antes que esto, indagamos un... Bueno, me obligan a... Así que lleva esto. Yo se me ha bugueado esto un poco, ¿eh? Sí. Un segundo. Parece que por fuera no puedo hacer nada. A ver, eso me deja. Pero es que esto no está bien. Pero es que no está bien el icono, ni siquiera. Me toca salir y volver a entrar. Joder. Pues no me sorprendería. Bueno, voy al menú y vuelvo a entrar, yo qué sé. Utilizar un indicio. No, pero... Ah, vale, no, eso es para que me lleve al sitio, no pasa nada. Salir. A ver, pues Al mismo sitio. Ah, al menos ahora sí. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde.
That's what the song says. The song says, sometimes... No. Vale. Yeah. Pero sí. She appears to have taken more care with her appearance than the last time. La que ha llamado a la puerta del ABC, ¿os ha visto, no? Alguien ha llamado a la puerta de la de... que era su asistenta o su no sé qué. Pero no se ha visto, ¿no? ¿A quién? A la chica. ¿A qué chica? ¿Te estoy diciendo? ¿A la ayudante del ABC? ¿Que no se ha visto, dices? Sí, que no se ha visto... Mr. Poirot, I don't like being stared at. If you have something to say, would you please say it to me? Le apunto la boca y me es dependiente. She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. No sabía el ojo. Did she make herself beautiful for him? El Fraser este era el novio. El estanquero, ¿no? Creo que era el estanquero. Donald is always on edge. No, este es el novio de la que murió en la playa. De la de la música. Uy. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he's trying hard to control himself. Cling, clon, clon. I should take advantage of the silence to examine them. Sí. I should... Sí, sí, sí. Pues es que no tienen nada especial. Decía lo de una rubia y una morena. I should... ¿Te falta enseñarle este? Sometimes I love a Sí, brunette. sí, ya está. I ought to concentrate on my guest. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. Espera. ¿Por qué no hay nadie primero? I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Pero no era una mujer la que se murió en la tienda. Sí. Claro. Entonces el vivo es el marido. El vivo es el que queda es el marido, por Sí, supuesto. pero aquí no está, ¿no? No sé, es que yo pensaba que era este. Pero si ese es el... No me acuerdo la pinta que tenía. No, ahora sé por el nombre, ¿no? Pero como el primero no lo vi. ¿O esta es la de la tienda de al lado? Ah, pues esa era la tienda de al lado. Puede ser. Preguntarle a mí, decirle el motivo, ¿no? You are an intelligent woman, Mademoiselle Barnard, and I'm sure that you have already understood my intentions. You think that if we put our heads together, we might come up with something new? I am convinced of it. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? No, of course. Not if it makes you uncomfortable. Come on, Mr. Poirot. I imagine we all feel terribly uncomfortable about these murders. It's true. We've to catch the killer, not be spared the gory details. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behaviour. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened,
She was crying, and to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells to work. Venga. A darle al coco. El asesino es astuto. Bueno, yo creo que está, ¿no? Metódico, prepara los crímenes minuciosamente, nunca olvida dejar su... ¿no? Por lo de la calle amarrotada, quizás. ¿Tú en no? Joder, no lo sé. Al final lo pone todo y no hay ninguno. Ah, pues mira. Sí, lo pongo en la carta del primero. Seguro sí, porque... El asesino seductor, sí, porque se llevó a esta a la playa donde la estranguló. Así soy yo. Estoy rodeado de cosas dulces. Bien, pues solo falto yo. ¿Me gustan los trenes? Pues sí, ¿no? Un poquito. ¿Es impulsivo? No, porque lo anuncia. ¿Eh? Frío. Es generoso. Hombre, sí, porque nos deja la nota, ¿no? Pues no, mira. Ah, ¿eso es generoso? Sí. Ah, generoso por su parte. De hecho lo pone ahí. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Is something bothering you, Mary? Well, Mr. Poirot, you see, I don't know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. Vale. The meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Let us now try and get our brain cells to work. ¡Ole! ¿Qué tienen en común las víctimas?
Creo que lo de la tos todo. ¡Hola, joven! Esto con esto... Ah, mira el marido cómo era. En la primera. En la primera, Archer. ¿Y lo del médico? ¿No era el Carmichael este con el que hablaba la segunda? The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Ole, qué bostecillo. Bueno, ya os dejamos, ¿eh? Aunque no creo que me falte mucho. Tiene pinta de estar ahí la cosa. 55%. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I have to take Miss Gray to the station to see our lawyer in Torquay. Are you leaving Churston for good? Miss Gray very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. Esto es libre albedrío, ¿no? No parece que sea mucho, parece. It is not the right time. Así que no me van a dejar. It would be rude. Tira para arriba. Pot. Pot. Tirori. Ay, ay, uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Ay. It would be rude to make late. Sí, vale, venga. Se muere y luego investigas. Eso. Ya con la calma, ¿no? Ya no me entierra. ¿Qué? This poor woman is very ill. Pues si parece que se está descojonando. ¿Qué se nos va? A veces apunta un poco donde quiere, ¿eh? Todos están crispados, ¿eh? Please tell the nurse to hurry. Please. This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. It would be rude to make... Mr. Poirot? My respects, madame. Thank you for coming. Thank you. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. The telephone in the hall is ringing. Pero puedo... Que siga sonando. Lady Clark is in pain. I have to get... O sea, que no puedo hacer nada. It's closed. No, es que yo iba a mirarme al espejo, no a hacer esto. Me voy por el teléfono primero. Llevan solo, ¿qué spameres? Ahí está el teléfono. Aquí está. Corre. The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Sí. Might Miss Está Gray be ya able to japonesa. do No, it? sí, te agradezco. She has just vale. left, but I will take care of it. Thank you. That's Un very poquito. kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the 20 lion minutos creo que suelta trophy. el mensaje. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. Mr. Poirot.
Las leo. It is not the right. ¿Qué? Ahí. Un trofeo. Ah, hay otro espejo. ¿Lo has visto? Here is the skeleton key. Vale. Otra cosa. Sí. April 1925, Aceh province, Sumatra. Sumatra. Hijo de Sumatra. Que te duele en mí. A ver, este está aquí. Tom, 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 tom. It's closed. Hombre, pero para eso está tu llave. Ah, Mr. Poirot. Oh, I feel better now. Joder. O sea, Thank you for your help. You asked for me, chère madame. Yes, yes, of course, I wish to speak with you. But what was it about? No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Cheston on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coomside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Gray. Miss Gray? Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go immediately. You are entitled to do so, naturally. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. See what she's up to. Oh. Bueno, el espejo. ¿Hay algún oficio? This subject would probably be useful to me. Un peine de bronce. Buronga. Eso será ella, ¿no? She's asleep. I must find a way to wake. De hecho, encontré una forma de despertar suavemente. This subject would probably abajo be hay una useful to trompeta. me. Teléfono. Hay una radio. Y otro objeto que coger. This couple appears to be having fun. Theoretical Michael. Lady Clark es la de la maleta. Sí. Lady Clark and Sir Carmichael were very happy, but they did not have any children. No, es esta. Está. Calla. Pero ya. Sí. Está feo eso que me hagas ahí cosas No a hay la una vez. cosa así, a coger. La puerta. This subject would probably be useful to me. Espires. Tenemos 3 peines. La puerta era. Tantos peines y yo tan poco pelo. Y esa cosa de ahí. Eso. Ah. La caja de música. The mechanism appears to be. Ábrela. Las peñas. The mechanism appears to be. Tendrá que hacer la música. Ah, el muelle. Ahí. This part appears to be. This spring appears.
Qué listo el tío, I sabía que hope iba a that pasar esto. Hastings will not be cross with me. Uno. Dos. Y me la juego que la siguiente es el 3. ¿Esto aquí? Ahí tienes los dos agujeritos. ¿Cómo? ¿Escucháis estas? Tienes que levantar. This part appears to be working. Abajo puedo darle Pues esto. a lo mejor el 3 va abajo y no el 1. El de oro y arriba. Does not make any sound. Prueba con el de bronce. The bronze comb is preventing me. Pues entonces va el 1. Pues que había que darle esto a la manivela. Does not make any sound. Es que no puedo girarlo bien. Pero no te deja poner el 2 ahora. Does not make any sound. No. No se me ocurre nada. Si es un 0. No. No te deja poner Sí, el voy 2. a probar. Antes no me dejaba poner ni uno. Ahora a ver si... Ya, que lo doy vuelta. Vale. ¡Venga! Pero bueno. ¿Qué pasa estos días? Se ha despertado con la suscripción. La vieja no por la Princeton radio. es un héroe aliado. Tú. ¿Qué tal, Prisca? ¿Cómo estás? Desperté a la vieja, tal cual, tal cual. No sé si estabas viéndolo, pero tal cual. Pobreta. Uy, ¿qué tal todo? Oh, what are we talking Muchísimas gracias por about? la suscripción. Ah, yes. Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her. But for me, she was nothing but a hypocrite. Hombre, yo no soy así, pero si se me durmiera más veces la mujer y cada vez me hiciera falta una suscripción, donación, etcétera, Pero tenía que dar a Pati. mirándote un rato y regalándote mi suscripción. Pues muchísimas gracias, la verdad. Se agradecen más ahora que antes, incluso, que ahora solo dan... Yo lo estaba viendo, porque es que ayer se me suscribieron, bueno, entre ayer y hoy se me suscribieron gente que no esperaba para nada y tengo muchas y el dinero no sube. No sube. O sea, le han bajado tanto el precio de lo que dan a los de aquí que... Pero bueno, lo que sea bueno es. No me quejo. Pero antes con una suscripción era como 2,5 € y ahora... Es que de hecho te lo voy a enseñar. Te lo enseño a ti y lo ves. Según estoy 7, ¿vale? Pues de suscripción son 12,28. No, espera, de suscripción... Eso es el último periodo, sí. 12,28. Con 7. Y son dólares, ¿eh? Encima son dólares. 1,7. 1,7 por suscripción dan ahora. Sí que es verdad que si hago las 55 horas encima me suben algo más, pero que lo han bajado una animada. Lo han bajado una animada. Pero bueno, que se agradece, obviamente. ¿Hacía un buen trabajo o a sentir? Esta no está muy contenta con Tora, así que asiento y ya está. You're probably right, madame. You have seen through her. I'm so pleased that I've Esta creo que no acaba el display, ¿eh? convinced you. Uy, 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 uy. ¿Qué? No sé. Dile a la huérfana a ver qué dice. You are very harsh. Do not forget that the girl is an orphan. Yes. Yeah. And she used the fact to get around men.
Take Franklin. He's fallen for her sweet-talking charms. Oh, he's a lovely boy, very plucky and sure of himself. But so naive. Oh, when it comes to... La hierbas, ¿eh? Es verdad que hay momentos que estás... y otros que estás... No sé qué confiesar. Franklin really idealized Miss Grey. Absolutely. It's so good to see that you all agree with me. Tiene un aire agolú. Miss Grey did look after you very well, though. Outwardly. But she's hiding something. I think she tried to poison me. Miss Grey? A poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. Liar. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Coomside? That is correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Oh, I don't remember well. Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. Está quedando frita. It would be best to leave her to sleep now. The telephone in the hall is... ¡Oraciones, venga! Todo el telefonito. ¡Corre, Poirot! ¡Corre! ¡Corre, que no llegas! ¿Qué? ¿Comida? Ah. Hello? Ah, pero... Poirot, is that you? Hastings here. Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key. Have you seen Thora Grey again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty often smiling old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. Ah, tira. ¿Qué hago? Hago de tiempo, ¿eh? Un segundo. Hay sorteos. Sorteos, sorteos. Hay sorteos. 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 ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Oh, zumitos. Mi abuela. ¡Ole! ¡Sorteos! ¡Hay sorteos! ¡Sorteos! ¡Hay sorteos! Sí. Sortecillos. ¡Hay sorteos! ¡Hay sorteos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sorteos! Solo me han apuntado 5. Con 5 el otro día me dio el punteo igualmente. Bueno. Es que realmente no. Apuntarse más gente es difícil que se apunte. ¡Sorteos! ¡Hay sorteos! ¡Sorteos! ¡Hay sorteos! ¡Sorteos varios! Bueno, voy a indagar. ¿Qué? ¿Cómo? Que recorta el sabor del batido de Oreo. Ah, batido Es de que he leído sorteos y ha sido como Oreos. Oreos, joder. Claro, y tú lees lo que te interesa. How am I going to open this trunk? Let us ¿Tienes aquí examine it. para uno? Quiero decir, no es tuyo. Estos son cartones de paja, o sea, paja de cartón. Ya lleva tiempo. Ah, ¿tenemos algún número por ahí? 1587. 1587. ¿Por qué te acuerdas? Pues no, se me es el DNI de una mujer que he leído hace un rato. Y no sé para qué lo quiero. No lo voy a decir porque no, pero... 78. Pues fue a 78.
Tampoco, ¿eh? Buen tercer de la compra. A lo mejor puedo ir al sitio donde está. Es que igual no tiene nada que ver. Era lo que estaba en el broche del hombre este. Qué ruido más bonito hecho. Yo no sé si estaba todo ya hecho. The door is locked. Sir Carmichael's collection could rival. I see some papers that were not there the first time I visited. Valuers report property. Building land located in Comside, Churston client, Sir Carmichael Clark, April 15, 1935, Court and Brunskill office. 1928. ¿No? These daggers are only ceremonial weapons. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comside, Churston, Devon. Brighton, 1935. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test result, I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization. No sé, pero salía como que faltan cosas por inspeccionar. These daggers are only ceremonial. Sí, pero falta una. Valuers report. ¿Puedes pegar la vuelta? Ah, pues sí, se puede. Sí, pero tampoco. No, pues que me dice Valuers report. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? No creo que no tenemos cosas que hacer. 1935 y 28, ¿no? 1920. Comside's private collection. Purchases since 1920. Tengo que ser esta. The catalog. Creo que es un número más importante para él. Bueno, voy y lo pongo ya, porque todo esto... Es que no creo que me deje... There are some. Sería mucho abusar, ¿no? Pero es que sigue... Es lo mismo, todo el rato. Se va por si acaso. ¿Por qué? Compass. Point to the south. Bronze and magnetite. Pues que todos son fechas. 20, 28, 35. 28 y 31, ¿no? Ven aquí. 1920. ¿No? How am I going to open this trap? No, bien. 1900. He dicho que era más sospechoso el 20, ¿no? ¿31 está puesto? No digo, para el 31, ¿qué era? No sé, no he visto en algún lado. Pon el 20 y sale a ver qué hace. Estas cosas no más salen solas. Sí, dice. Pon 1404. 1927. Casi. Son 10 números por cada uno. ¿Qué dices, joyanos? ¿Qué dices? ¿Cuál era? 27. 127. Y ya que estaba puesto también. No. Pues no. Leaving the code on the trunk. Ah, no, claro, sí, hombre. They're franking it. Madre mía, nos volvemos locos ahí. Vale, ahora nos hablé. 31. 31, 28, 5.
Tío, 8 puntos. No, espérate. Esto es para poner un código. ¿Alguna fecha? Ahí que sale. ¿Es alguna relación entre las fotos? Pon todos al... Todos con señores. Ahí están, 7. 7 y 20. Las 7 y 20. So, what is this sound? ¡Ay! Se I cae. should be able to open the trunk now. There we are. Se huyó. Jolín. Esto parece falso, ¿eh? Sí, hombre, están vacíos. No guarda aquí nada, ¿no? Anda, mira. Why has Franklin put an Allen key inside his trunk? Sí, tú se puede hacer la mola casa, ¿eh? Whiskey and other good quality drinks. Mr. Clark really has refined tastes. Whiskey and other good... Sospechoso. Whiskey and other good quality... Qué cabrón, qué cabrón. Si meto llave a arena aquí. Tengo que tocar yo. An Allen key. It can be used in... Que te hagan ponerlo aquí es un poco lamentable también, ¿eh? Mira, esta, ¿no? Tiqui, tiqui, tiqui. Pero eso de abajo no se puede abrir. Sí, pero espérate. ¿Que es un octógono? Sí. ¿No? Sí. Qué faenita, madre mía. Tiqui, 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 tiqui. Another screw. Esta misa. La misma, ¿no? This engraving is not very easy to understand. I need to sort it Iba a out. estar al revés, ¿verdad? Bueno, al revés está ahora, porque claro, no sé cómo... No, no, de lo que se mueve todo, no. ¡Qué cabrones! No, no quiero. En el medio no se mueve, así que... It is blocked. It's blocked. Poco a poco. Así que ahora la vuelta. Joder, ay, que ahora me da estos juegos. Ah, no quiero gastarme la cabeza con esto. Encima es que son manchurrones. No es que se vea muy bien, que digamos. Este que da entonces más vueltas para que cuando tú gires este vaya al sitio.
No está bien. Este bichito, O sea, por muy poco no está bien. por muy poco, sí. Ah, si lo tenía. Franklin must really love his country to have an engraving in his trunk. I think I heard the panel above release. ¿Y ahora qué? Se ha abierto la salida. Ah, La trampilla de arriba. Eso de ahí abajo. ¿ok? ¿Aquí? No sé. Sí, no sé. Parece que se haya oído, no sé. Ahí arriba. ¿No? Ah, A signet ring? A signet ring with a code written on it. 1587. It may be useful to me. igual, ¿no? Era el anillo, ¿no? Sí. ¿Qué? Dentro de una caja, dentro de una caja, dentro de una caja. Jarabetos. Miss Thoroughgrey, Comside, Justin, Devon. Arsenic trioxide thallium. ¿Qué pasa a todos? ¿Qué le pasa a todos? A ver. COVID no tengo, ¿eh? Que sepamos. Ya lo he tenido gratis esta semana. La maldición del dragón negro. The Black Dragon's Curse. To Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. Vamos para arriba otra vez. Y arriba. Best to leave her to sleep now. No, mejor lo dejo. ¿Qué puerta era? ¿No? Esta creo que es el país, ¿no? I am not going to leave. No. Entonces ¿La esta. puerta? ¿La calle? Pues no sé. ¿Cómo han dejado la casa para mí? Mamá. Vamos a mirar primero esto. Antes del mapa, que es un puzzle seguro. Ah, y eso también. Ole, ole. La caja de... Este tío tiene que pasarse en su casa de puta madre. ¡Ay, que me he dejado las gafas de sol! Media hora para poder cogerlas. ¡Ay! A Chinese symbol is engraved on this metal disc. This character appears to be the wrong way Es el round. mismo que el tuyo. I should continue to study this. The position of this character looks right to me. Me falta que luego le guste el juego. It's only a hint. Like this. Position of this character. Discarato. Position of this. Very good. All the circles are facing the right way. What are they showing me? Y nada. Algo sospechoso. Well. The characters engraved on this padlock resemble those engraved on the metal discs. Sí, pero el orden, ¿cómo lo pongo? Porque había uno arriba, el de arriba será primero. No, Ah, it's no. not the right code. Izquierda, medio. Let us check the Chinese No. characters again. Este. 1, 2, 3, 4. Vale. Review. Vale. La TR esta. TJ, TJ, La puerta. los 9 y lo raro. TR, TJ, la puerta
Y lo raro. ¡Somos chino! At last, the cupboard is open. Cuando llegue se lo vea todo abierto, ¿o qué? Genteel and wild. English countryside revisited. Vuelta. ¿Otra vez? Sí, a ver. Tenía una reseña. O sea, Mientras. pues nada. Relevante. Es lo suyo una reseña. No creo que esto sea relevante. A menos este es el de China. Que tiene más Traveling in sentido que lo China, a practical guide for English travelers. English Travelers. Y ahora tendrá una guía de tren de aquí. Para matar, ¿no? The Railway Children, E. Nesbit. Al asesino le gustaban los trenes, ¿no? For Franklin, on Teffy's Christmas, 1910. Helmet, flask, and rifles. Franklin is very well equipped. El asesino cuando salió decía que fue la guerra y por culpa de eso tiene ese mal en la garganta. Sí, lo dijo en la escena que salió. Sí, hace poco, pero ¿quién? El asesino. El ABC. Así que dijo, "Ah, soy no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Que era ABC. Lo decía en la gata. No, lo decía él, hablando. Aquí se movió algo. This plate appears to be able to move. Puedes rodar. Brazil. ¿Qué peto que me lleva aquí? I think that signet ring should be placed here. Joder. Tecnologías. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Aquí ponemos huellas en cada sitio. ¿Dónde ha visto él eso? Yo no me suena de nada. Los trofeos, donde hay trofeos. Pues da igual. Tiro atrás, ¿no? Los trofeos Mejor aquí no hay trofeos. Aquí hay trofeos enormes. los tenía aquí hay otros. Uno estaba fuera. Vale. February 1922, South Africa. Sudáfrica y es... Sería el ungulado. ¿Lo dibujas? Ah, la pezuña de este. Pero era así, ¿no? Sí. Sudáfrica. Uy. July 1920, Alaska. Alaska Peninsula. Franklin appears to be very active. Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Hunter. Miramos el león. Sí. León. Tiqui, 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 La tiqui. máscara esa no tiene, ¿no?
Ojo, arriba hay otro. April 1925, Aceh Province, Sumatra. ¿Cómo dibujo yo esto? Falta. ¿Seguro? Sí. Sí, parece una mierda con 4 moscas. Vale, a ver si aquí hay otra. Ah, pero no estamos fijándonos en la fecha. A lo mejor la fecha es el orden de los... Tercer. Claro, ¿ves? Ahora está diciendo buenos también. Sí, claro, pero ahora que lo he dicho El yo... reloj no tiene nada, ¿no? Fium. ¿Cuánto yo tengo? Pues mucho. A ver, el de Sumatra. April 1925, Aceh Province, Sumatra. Achin chun chun chan, Sumatra. Sumatra. Best to leave her to sleep. A la mierda. ¿Qué ha hecho? Pues solo tenemos tres fechas. February 1922, South Africa. Pero con esto no hacemos nada, creo, ¿no? Voy a preguntar si voy con mi información. Pues sí. Bueno, mira. De mejor se lo he preguntado antes. July 1920, Alaska Peninsula. Vale, entonces el primero es Alaska. Pero claro, ¿con esto qué puedo hacer? Solo hay 3. No sé, 3. Y luego ahí hay 4. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. A ver, perdón. Vale. Alaska. Entonces Alaska era El el oso. ese que está ahí arriba. Es este. Pero ¿cuántos hay que poner? Pues que no entiendo igualmente. Hace aquí como si fuera a cogerlo. Pero no coges. Solo giras. Ahí está el oso. South Africa? ¿South Africa? South Africa. The Lion of Sumatra. ¿Cómo? Es que has apretado South Africa y el león de Sumatra. Ah, Aprieta Alaska. Y arriba. Alaska. Alaska. Aprieta aquel de allá. es que aquí no está. ¿Es este? No, tiene que ser este. Es el de Alaska. ¿Son iguales? Sí, ¿no? Sí. Alaska. A ver, espera. Sí, ¿no? Creo que esas son para coger hasta aquí. Brasil. Es que la de Brasil no la tenemos. Brasil. Brasil. No, Brasil. The Alaskan Kodiak Bear. ¿Cómo? Ah, pero creo que por la posición. Ah, es por la posición. Ah, vale, queda
¿Ves? Y aquí he cogido este. Aquí es por coger el punto. Tenemos Sudáfrica. ¿Qué es ese? Y eso lo cogerá de aquí. No, de abajo. Del lado. Clic derecho. De aquí, quizás. De aquí, quizás. No, este. Pues este, sí. South Africa? Sí, pero no lo coge. Dame la ubicación. South Africa? Y arriba. The African kudu. Puntos. A ver, espera, tendría que coincidir el de arriba y el de abajo. No, I heard the sound of a mechanism. Strange way of protecting one's safe. Ahora lo anillo. Triangulating one's hunting sites on a map. Que has puesto el anillo en el mapa, a lo mejor ahí sí que tiene algo que ver el número. 1587. A signet ring. Bien. These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. Parecía más corto esto y no veas, A dozen gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much, hardly enough to justify your robbery. A dozen gold sovereigns. Charlotte Clark Comside Churston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Chim Sha Tsui, Gracias, Colon, Javier. Hong Kong, Comside, 1935, January Madre mía. 1st. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me, starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with, so I write to you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. I still have 1 year to live, no more. How do I know? I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most direct way the truth he conceals from me. So, I know. But my husband doesn't know I know. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, act as you are surprised. Carl will probably speak in his usual convoluted way, but I wanted to be the first to announce it to you. It does matter to me that you are aware of what happens in Comside. Warm regards, Charlotte. Eton College School year 1912-1913. Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Sir Carmichael Clark, Comside Churston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Comside, 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. Sinceramente. I have received your letter dated December 10th. Me pasa igual que a mí. Thanks for defending my interest against Wang, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thora Gray. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. You wrote me you want to stay in China for 1 more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our collection. Nonetheless, you should know that we miss you here, and that Charlotte will be gone by the time you come back.
I am, dear Franklin, your truly affectionate brother. Sacarse el cuñado. No. Se el cuñado, sí. Bueno, pues... ¿Qué? ¿Podré ir arriba ahora con ella? Best to leave her to sleep now. ¿Llevarse de casa? Ya. I am not going to leave. ¿Por ella? Porque más cosas que no puedo hacer. I am not. Eso está, ¿no? Mejor aquí es otra habitación ahora. Order and method above all. Let. Venga. Los cuadros. Order and method. ¿Qué más quieres que haga, hijo? Ah. Aquí está la cuchilla esa que faltaba. A dark dragon for a bright-haired maid. See. I've already seen similar daggers. Daggers. ¿Qué parece esto? Poquito. Catalejo. Eso es porque lo he visto todo. Attention, Franklin. Claro, Task tenía list. todas las pistas, ¿eh? A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant-farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. ¿Me dejas irme? ¿Qué lo dejamos ya? ¿Qué vas a ver si te deja ver a la mujer bien? I am not going. Pero no me vaya, hombre. ¿Qué falta por hacer? No, pues ahí no vas a afectar a la mujer. Inspeccionar la mansión, si aún queda algo. Esa mesa no, entendido. El problema es que como te sigue poniendo lo que ya has inspeccionado. Esto ya lo he visto antes. Claro, es que ahora si cuenta como nuevo. Traditional Chinese map. ¿Y los cuencos esos de la mesa? No, esto no. ¡Hostia! Se ha mareado un poco el pavot, ¿eh? Ahora sí. The door is. ¿Está cerrado? La llave que tenía ayer para aquí. Ah, pues sí. Qué bonito. This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. No deaths on the records from A to D. They've been handled recently. No names. Disappointing. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. Joder. No names. De A, Disappointing. D y de E a Z, ¿sabes? Ahora, los Alrededores. alrededores. Salte por ahí. ¡Yeah! ¿Te han hecho ye? He cusitado. Where is the horrible smell of carrion coming from? Mira, carroña. Ay, que no tengo que ver. No, pues Round no. pellets.
Revolting. Que te han matado un puchi. Tut. The gardener does not follow the alignment. There, that's better. It is symmetrical. Round pellets. Revolting. There, that's better. Pobre puchi. ¿Dejaba? No. I would like to congratulate Clark's gardener. What symmetry. What symmetry? This wisteria is in full bloom. This fountain makes a very relaxing sound. Un poco más de brillo, color. It was probably the gardener who lit this fire. Look here. I wonder if someone wanted to get rid of this paper. Siempre tienen miedo, Subject como would probably be useful to me. Qué asustadizo es. Let us now try and get our brain cells to work. ¿Por qué Zara dejó en Hong Kong mensaje de objetos que le pertenecían? Se ha ido con prisa. ¿Una carta junto? ¿Mm? ¿Una carta junto? Sí. Junto a los objetos. Everything that Thorgray has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get our brain cells to work. ¿Zoro es una envenenadora? Pues ha probado con puchis. Había hecho un pedido reticida. Es una carta. Todavía nunca pensó en envenenar a Lady Clark. Thorgray had no reason to kill someone who only had few months left to live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. A las 11. 7 de la noche. No sé qué jardín. El año 7 del Rey imposible jugar. Si no juega Leave ni of al 2, ni peace, al 3, ni al 4, ni Carmichael. al 5, ni al 6. Charlotte. Creo que es investigación nuestra que no... Hombre, es fácil que... El jardinero tiene muchos motivos de estar cerca por el que lleva escapado. Un sitio más chulo, ¿eh? Para ellos solos, sean cabrones. Ahora, un mercado más cerca creo que no hay. Clark's greenhouse. It must hold. Pues... llama a tu teléfono a Hastings. Lo dejamos ya. Tenemos que llamar a aquella, hacerla, o sea, entrevistar a aquella. Vale. A lo mejor luego queda media hora, pero es que... está haciendo muy largo, ¿no? ¿Qué quieres? Ok. ¿Tú te apetece seguir? No, me da igual. Y paramos. Pues para. El problema es, ¿se guardará aquí? Se guardará aquí, ¿no? Esperemos que sí. ¿Te imaginas que hay que repetirlo todo?
Esperemos que no. Bueno, sí. Pues nada, nos vemos otro ratito. Hasta luego, jovellanos. Un nino nanino y un nino nanino. Y un nino nanino y ahí va. ¡Ah! Este chiste. El techo sí. Ay, las canicas.